palakpakan at atong hinyos mga igsoon o gato siyang daygon sa atong gibuhok na tingabuhi. Hallelujah. Yes, Lord. Pagsayawan ka na mo, Lord God. Pag-aawitan ka na mo. Pagkasiyawan ko ikaw, Ginoo, sayo sa akong pag-higugma, kanimo sayo sa, yes Lord, sayo sa kagawasan. Sayo sa akong tribo, alang kanimo, yes Lord, pagkasayawon. Pagkasiyawon ko ikaw, Ginoo, sayo sa akong paghigugma, kanimo sayo sa kadaw. Yes, Lord. Hallelujah. Sayo sa akong tribo, sayo sa akong tribo, alang kanimo. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Tanang tribo magagayik, tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Dalaygon ka, O Diyos. Yes, Lord. Simbahon ka na mo, Jesus. Tanang tribo magadayik, tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Pagkasiyawon ko ikaw, Ginoo, sayo sa akong paghigugma, kanimo sayo sa, yes Lord, sayo sa kagawasan. Hallelujah. Sayo sa akong tribo, alang kanimo. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka, Jesus. Tanang tribo maga, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka, Jesus. Yes, Lord. Amo pagsimbahon. Tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Pagkasiyawon ko ikaw, Ginoo, sayo sa akong paghigugma, kanimo sayo kadaugan, sayo sa kagawasan. Sayo sa akong tribo, alang kanimo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord God. Ikaw mong pagasayawan, Lord God, pag-aawitan, Lord God, pagasimbahon, Lord, sa mga kinabuhi, Jesus. Iwa kami, Lord God. Magahalad kanimo, Lord God. Hallelujah. Di ako
ka, O Diyos, sa uli ka mapusa. Ikaw ang mga kinabuhi. Diyos ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo, yes. Ang buo Diyos, kini alang lang kanimo, wala na'y lain pa Ginoo. O Diyos, ang kinabuhi. Ang kinabuhi ko, Ihatag na mo, nira ka ni mo, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. ang kinialang lang kanimo, wala na'y lain pa Ginoo. Ato naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, yes Lord. Bisan pa sa akong pamilya, ato naman ako'y inigugma, apat mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Yes, Lord God. Diyos ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Ang buo Diyos, kini alang lang kanimo. Yes, Lord God. Ato naman ako'y inigugma, apan mas labaw gyud ka. Yes, Lord, labaw gid ka sa tanan. Bisan pa sa among pamilya, Lord God. Yes, Lord, ikaw mo unahon, Lord God. Ko'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Ato naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Yes, Lord. Bisan pa sa akong pamilya, ato naman ako'y hinigugma, apan Jesus, mas labaw dyan ka sa tanan. Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Yes, Lord God, kanimo ra gyud, Lord God, ang tanan, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa iyong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Daghan kay salamat, Lord. Ikaw ang among pasalamatan, Lord. Ano sa kaka, maayo sa mga kinabuhi. Daghan kay salamat, Lord. Matod pa sa iyong pulong, ang Diyos maong atong dalampanan o kusog, andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Usa dili kita mahadlok bisan mataylo ka. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan at atumbuhin Diyos, mga igsoon. Manglingkod ang tanan para sa atong tithes and offering. Ako magabasa sa iyong pulo na makita sa Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35 to 36.
Kayang buot muluwas sa iyong kaugalingong kinabuhi, mawada ni noon ni ini. Apan katong maghalad sa iyong kinabuhi, alang kanako og sa maayong balita, dili mawad-an ni ini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an sa iyaha ang iyang kinkalag, wala gayud. Ang atong kinabuhi, dili ni tungod sa pagbaton sa mga bahandi o sa mga material na butang ning kalibutan. Ang atong kinabuhi para ni sa Ginoo, para pagpangalagad sa iyaha, paghigugma o pagpangalagad pud sa uban. So sa atong paghalad, atong hinumduman na ang tinuod na katagbawan, diha lang yun makita sa atong Ginoong Diyos. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. Amen. No maigsoon atong andamon natong mga halad no. Muhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Dayon kang Diyos, kung saligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mag-ampo na kita. Ginoong Dios, nagapasalamat na usab kami nga kanimo nining salapi nga gibalik sa imong katawhan, diha kanimo agi og pasidungog ug pagpasalamat nga kanimo sa imong pabor nga gihatag sa matag usa ka namo Ginoo. Panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang mga source sa ilahang mga panginabuhian, tanan nga mga paghago Ginoo imong panalanginan. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Usa ka dako kaayo nga pribilehiyo karon nakagabhion na kita makaampo nga na kaniya ug makapamalandong sa iyahang pulong. So before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, maga ampo una kita diha sa Ginoo. So this time ato ang i-pray sa Ginoo ang ato ang mga panginahanglanon, ato ang mga needs diha sa ato ang mga panimalay. Og i-pray pod ang imuha pod na espirituhanong bahin kay basin unya o nagkaluya ka spiritually, so kinahanglan nimo nga i-pray sa Ginoo na ikaw magmadasigon. Mas maayo gid nang iampo gid nato ang ato ang espirituhanon nga bahin kay dili man gyud malikayan nga may mga panahon nga mubati ta og kaluya. Og ato ang i-pray sa Ginoo nga kung mubati man tag kaluya, dili ta malukapa, dili ta mabugnaw og hingpit nga maluyag yun o madala sa mga kaluyahon. So ato agid nang i-pray sa Ginoo kay di man gid nato mahibaluan nga naagyoy umuabot yung panahon nga naay makapaluya sa atoa, no? Kini si atong igsuon nga si Brad Gamer nga kaniadto or last year, dasig pa man to siya. Pero tungod sa mga problema nga niabot sa iyahad, no, atong niaging tuig o gawa niya kaya, no? Gani kanang magstorya mi ko nga iyampo ginasa sa Ginoo ng imong problema nimo kay ang Ginoo ra gyud makatabang sa imuha. Pero lahi man gud iyahang pangutok pud tawhana pod kay gusto gid pud siya nga manimalos. So man di siya mo simba kay dautan daw yang unahuna, no? So ihapod na pero ako asang gingnan nga itugyan na lang na sa Ginoo kay ang ato ang kinabuhi sa diha nga ato ang gitugyan ni sa Ginoo. Wala na tay mahimo aron nga butan kini. Kundi pasagdahan na lang ang Ginoo amo ay magbuot sa tanan. Kay siya man ang nahibalo sa tanan. Unya usa pa ang ato ang kinabuhi nato is kanang nakatagana naman gyud sa Ginoo. Ingon bitaw ang pulong sa Ginoo nga whether mabuhi o mamatay, mag-alagad ko sa Ginoo. So wala kay mahimo para sa imong kinabuhi nga gitugyan na nimo sa Ginoo. Kundi ang Ginoo na gid magbuot niya na. So mo na nga i-pray gid nato nga di ta madaog sa mga kaluyahon. Kay bisan tuod og siguro nakaingon ka nga ligon na ka spiritually pero ay kumpiyansa. Kay ang kaaway pangitaan jud kaniyag pamaagi para
maigo gid ka, para maluya gid ka, para matumba gid ka, no? O i-pray gid na siya. Unsa to imong needs adlaw-adlaw and then imuhang espirituhanon nga bahin. Then salvation sa imuha nga family nimo. Kabalo ta nga matag usan nato diri dili gid intact ta nga nangalagad diha sa Ginoo. Meaning I mean kanang intact ang ato ang family nga nag-alagad diha sa Ginoo. Some sa ato diri or maybe most sa ato diri is nagid tay igsuon, ginikanan ba, mama, papa ba, mga pagumangkon ba, bana ba, asawa, nga wa mga lagad sa Ginoo. So mo na nga i-pray na sa Ginoo nga mga lagad sila sa Ginoo. Nga makaila sila sa Ginoo, una pa man maulahi ang tanan. No? Unya, kanara siguro usa, tulo. Ang ato ang inyong mga adlaw-adlaw nga needs ninyo. And then, ang imuhang espirituhanon nga bahin. Then, ang salvation sa imuhang nga minahal sa kinabuhi, nga wa pagyud makaila sa Ginoo. So let us bow down our heads and let us pray. Yes, Lord, salamat kayo sa matahom nga takna sa kagabihion. Salamat Ginoo sa kahigayunan na kami makaampo nga na kanimo Ginoo. Usa ka pribilehiyo nga kami makaistorya nga na kanimo Ginoo. Lord, nadungog nimo ang amuang prayer request. Nadungog usab nimo ang imong mga katawhan ug nakita nimo ang ilahang mga kaugalingon, ang ilang kasing-kasing, nahibaluan nimo ang ilang mga gusto o ang ilahang ginaampo nga kanimo. Lord, I pray na ikaw gid magatubag kanila ug magahatag Ginoo sa ilahang mga gihangyo nga kanimo Ginoo. Ako ang ginasalik o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbo nako maayong gabi is tanan. Salamat gayud sa Ginoo ning taknaa sa kagabihion na kita makadungog na usab sa pulong sa Ginoo. Usa ka dako kaayo nga kahigayunan gyud kini. Tungod kay importante kini nga bahin gyud sa atoang kinabuhi kay mao kini ang pagkaon sa atoang kalag, no? Ang atoang physical na lawas kung di nato pakaunon bisag isa lang ka adlaw na kay bation, no? Di ka mamahaw maniudto manihapon, murag maluya gid ka siguro. Manghapdo si mong tiyan siguro. Unya medyo malipong pagani siguro ka kay gigutom ka. So kung ang atong lawas dunay dili maayo nga epekto kung dili nato pakaunon. Ang ato apong espirituhanon nga bahin inana pod may epekto pod kung dili nato kini pakaunon sa pulong sa Ginoo. No? Gani kining ato ang ginahimo, labi na kung wala ka ga-pray sa imong balay, wala ka gabasa sa pulong sa Ginoo diha sa imong balay. Unyang imuha lang gyud nga time gihatag sa Ginoo is Sunday. Unya kung makahinumdum ka, apilan na lang nimo og prayer meeting and worship service. So kung kana imuhang kana lang nga time ginapakaon nimo imong kalag, but pasabot labaw pay nag-diet ang imuhang kalag, no? Labaw pay nag-diet kay sobra pa. So kung hunahunaon nimo murag diet nga fasting na gyud kay 2 times a week ragod ka mo kaon sa pulong sa Ginoo. So kung i-apply nimo na physically, dili diet na gyud ang mahitabo sa imuha. Basig masakit pa kay
tungod kay kulag kaon. So mana nga karon na kagabion, pribilehiyo kayo na makadungog kita sa pulong sa Ginoo. Kini nga atong mensahe nga atong pagaisgutan karon gabion na sumpay ni sa tuang mensahe atong Domingo, start with prayer. Nare. Start with prayer na makita sa libro sa 1 Corinthians chapter 5 verse 16 down to 18 nga nag-ingon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Let us pray. Amahan namo nga langit nun. Salamat gayud sa imong mensahe nga nabasa karon kagabion na. I pray for wisdom na able ako na makasaysay ug makapaambit ni Ginoo. O ako usab nagaampo na ikaw gyud magapanalangin ni ini nga imong pulong na kini magapenetrate gayud sa moang mga kinabuhi o kasing-kasing Ginoo. Nga mo pasidaan ug mapahinumdom kanamo samtang kami nagapangaalagad nga kanimo Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Now sama sa ako ang gisulti niaging Domingo na matag tuig sa ato ang paglawig o mataglawig nato sa matag tuig. Every New Year plano kita. Aduna tay mga plano, aduna tay mga goals, o aduna tay mga decision na dapat nato desisyonan sa ato ang kinabuhi. Apan daghan usab kanato mapakyas sa ato ang mga giplano o sa ato mga gidesisyonan sa kinabuhi o pagadesisyonan sa kinabuhi tungod kay kulang kita sa mga ideas. Kulang kita o kahibalo sa pagplano o paghimo og mga desisyon alang sa ato ang mga goals sa kinabuhi, especially niining tuiga. Kay naman gyud tay pareha man gud sa church ba? Natay kini ginatawag planning. Kalendar, isa ka tuig nga plano para sa church. Like atong ato ang gimitingan ni atong second Sunday, masiguro to siya. Ingon ni ana pod ang ato ang mga decision o mga plano diha sa ato ang pamilya matag tuig. Na unsa bang imong plano karong tuiga, unsa bang imong himuon karong tuiga, basin og naa kay mga goal karong tuiga, na basin magunahuna ka na karon siguro tuiga kanang makatigom ko kwarta, karon siguro tuiga makatukod ko og negosyo, karon siguro tuiga kanang naa ko'y mga sideline, kanang mga inana ba. Karon siguro tuiga kanang makapalit ko og motor, makapatukod ko sakyanan, makapatukod ko og balay, makapalit ko og sakyanan o makapanindot ko og balay. So na kay mga plano na mga inana o sa imong mga anak, yung ka nga siguro karong tuiga, karong opening sa klase, karong enrollment sa umaabot, mapa-enroll nako ako ang anak nako diha ani nga eskwelahan. Kung gusto nimo ibalhin og private na kay plano nga sa opening sa klase or sa next school year ako ang enroll sa private kay para mas arang-arang didto para matutukan akong anak. So na kay mga plano na mga inana sa matag tuig. Pero usahay mapakyas ta. Mulabay ang isa ka tuig na moingon ka sa imong kaugalingon nga wala man ko'y nahimo last year. Unsa man tong tuiga to? Murag pa man ko'y nabuhat adto. Wala ko katigom. Wala ko ka sideline. Wala ko katukod og negosyo nga nagplano man ta ko adto. So every year na lang na mulabay sa imong tuig nga murag naa kay kanang gimahayan. Naa kay mga regrets kay wala nimo nahimo. That's why nakinahanglan nga atong sugdan atong tuig diha sa pag-ampo sa Ginoo nganuman, because without prayer mahimong useless ang tanan, mahimong palpak ang tanan. So kinahanglan nga atong sugdan atong tuig diha sa pag-ampo sa Ginoo. Now, last time aduna tayo giisgutan tulo ka punto. Prayer brings direction. Prayer brings strength. And prayer brings breakthrough. Now, padayon nato. Number 4, prayer builds intimacy with God. Unsa ang prayer? Ang prayer maoy mutabang kanimo
aron mahimo kang suod sa Ginoo. Mahimo kang amigo sa Ginoo. Mahimo kang close sa Ginoo. Tanawa si David. Si David, dili gito siya perfect. Dili to siya kanabitang makaingon ta nga wa gito siya sala nga nahimo. Pero nganong gitawag man sa Ginoo a man after God's own heart? Nganong gitawag man siya? Nganong gitawag siya nga suod sa kasing-kasing sa Ginoo? Nga kung imong lantawon ang kinabuhi ni David, usa man to, nakahimo man to siya sa laod. Kato di ay nga iyahang pabuntisan tong asawa sa iyahang head, sa iyahang mga gwardya, nga si Bathsheba. Di ba pagpanapaw man to? Pagpanapaw ang iyang gihimo. Nya wala pa siya makontento sa diha nga pagtan-aw niya nga murag mabulgar ang iyang gihimo. Unsa man niyang gihimo, gidesisyonan. Gimanduan niya yang mga labaw sa kasundaluhan nga kadtong bana ni Bathsheba nga supposed to be diha rato sa palasyo kay mautoy head sa mga guards. Murag sa ato ang presidente ba? Kanang iyahang ginatawag na mga PCG ba itawag ana niya? Mga Presidential Security Guard, mga inana. Naana sa ilabaw. Nga mautoy mo designate sa mga tauhan niya nga, diri ka mo bantay ha. Okay ni, ikaw ang mo look out. Ikaw ang naa dito sa bintana. Ikaw ang dito sa ibabaw. Ikaw ang dito sa gate. Ikaw dito sa garden. Mao na'y trabaho sa asawa, sa bana ni Bathsheba. Diha ra gyud siya sa palasyo. Pero usa ka adlaw, tungod kay nabulabog naman, kanang murag nakita ni King David nga murag mabulabog naman kuani. So yang gihimo, giingnan niya ang katong sundalo nga para sa gubat. Murag si General Browner ba? Giingnan niya nga, General, kung muadto mo sa gubat, dalahaning tawhana. Ayang gitudlo tong bana ni Bathsheba. Dalaha, unya maoy ipauna dito sa gira. Nganong gibuhat man to siya ni David? Kay para mamatay itong tawhana o hingpit niya nga mapangasawa si Bathsheba. So tuod, mituman ang general sa mando sa king o gidala niya ang katungbana ni Bathsheba didto sa gira ug maoy gipauna didto sa gira. O di sinitabo, namatay. Hindi pagkamatay, gipangasawa niya si Bathsheba, unya mao to nga suko ang Ginoo sa iyaha, pagpanganak ni Bathsheba, nasakit o namatay ang bata. Pero tungod kay si David, suod man siya sa Ginoo, mahinulsulon man siya sa Ginoo, kanunay man siyang makikistorya sa Ginoo. Gipasaylo siya sa Ginoo, gigrasyahan siya sa Ginoo, nanganak siya pag-usab kay Bathsheba. Og maunang labing maalamon nga king sa Israel nga si Solomon. Mauna ang istorya ana. Nakapanganak siya og laing anak kay Bathsheba og mauna ang nahimong ikatulong king sa Israel nga si Haring Solomon, ang labing o ang pinakamaalamon nga hari sa tibuok kalibutan. Nganong nahimo mang siyang suod sa Ginoo? Kay kanunay siyang nagaampo sa Ginoo. Imagine mo, every time nga si King David gukdon siya ni Saul o sa mga kasundaluhan ni atong panahona, mutago siya dito sa mga langob, mutago siya dito sa mga balangay, o mag-ampo siya sa Ginoo. Moingon siya nga, ikaw ragyod ang akong magtatabang Ginoo. That's why kung basahon nimo ng Salmo, halos tanan sulat sa Salmo, prayer ni David o mga pagdaig niya sa Ginoo. Grabe kanang mao bitaw na gitawag diha Psalms, kay songs man na, mga kanta, mga tula, mga experience niya na. Mana kung tun-an nimo ang Salmo, grabe mga pagdaig sa Ginoo, mga prayer niya samtang naa siya dito sa walog sa landong sa kamatayon, samtang anaa siya dito nag-umaw ang iyang kinabuhi diya sa kamatayon, ga-praise sa Ginoo. Og every time makasala siya sa Ginoo, maghinulsol siya, mangayo sa pasaylo sa Ginoo. Hinungdan nga gitawag siya og a man after God's own heart.
Mo nang kung kita usab magmainampuon sa Ginoo, kita mahimong mahisuod sa Ginoo, maduol sa Ginoo, mahimong higala sa Ginoo, mahimong natong best friend ang Ginoo kay kanunay man nato siyang ginaistorya. In Psalms 5:3 nag-ingon, prayer as a morning habit. Kung dili man nimo makaya morning, pwede bisan unsang orasa basta ga-pray ka sa Ginoo. And Jeremiah 33:3, call to God and He will answer. Manang ayaw pagunahuna nga mahimong sayang ang imuhang pag-ampo sa Ginoo. Dili sayang. Kini nga ang prayer meeting, dili ni sa sayang. Tungod kay daghan na mga panghitabo niini nga church nga bunga sa atuang pag-ampo sama niining atuang ginahimo nga prayer meeting. Pagsugod namo diri sa una, wala pa ning mga naunga. Kasagaran diri Si Ate Arlene pa to. 2016 man ka naabot na, 2014. 16, 15. So wala pa si Ate Arlene, wala pa si Ate Helen, wala pa to si Nanay Nina. Isa to akong maabtan diri mag-prayer meeting. Usahay si Gabriel. Si Gabriel nawa na. Girapture na. Kauban to na ako mag-ampo tong bata sa una, kaya ana pa na sa kagamay sa una. Nga, tabatsinching. Kining anak anin diri kay maluoy sila, nga ako ra isa diri Paglili na si Pastor Roman, mudul tong bata. Kami tulo mag-ampo diri usay duhami ni Bibi dira usay duhaming Gabriel, usay tulumi apil ng babae niya igsuon. Hangtod ni abot si kisa pa toy una diri si Ate Helen. Unya si Nanay Nina, unya si Ate Arlena. Kay pagka 2012, pagka 2013 nabalik si Nanay Nina diri kay nasirado untong simbahan diha nga nibalhin daw kalinan. So gibiyaan sila, mamanto, nga namalhin sila dira kay pagbisita na ako sa ilahan, ingon man si Nanay Nina nga, pastor, ay kinsa day kadong anak ko nga bago kong pastor diha sa New Hope nay. Asa nga di na mi mo balik diha pastor kay naa naman mi simbahan. Amo ingon niya. Anak ko nga, okay ra nay, way problema. Ang importante, naibaluan nako nga nangalagad pagyapon mo sa Ginoo. So, lakaw ko, wala na ko namugos. Kaya naman sila simbahan. Naa daw diha Pagka kuyog silang kato ni Kuan, ni Ate Inday, Bindanilyo. Ako kasi kauban nimo dito na sila Kuya Carding, uban na. Sila na. O si Ate Inday, Bindanilyo dito sila. Pagka after 1 year, tingala ko na maktason padong, diri silang tulo. Wala pa na si ate kay bisita pa man siya, muli-lira. Nya murag naa pa man to siya sa kalibutan siguro adto. Muli-lira siya adto. Ate Nini. Si nanay ito, nya nagbakta silang tulo. Hantod nga, hinahinay nag-apil og prayer meeting. Hangtod nagpadayon ang prayer meeting, hantod nga, katong mga ginaampo sa una, gitubag sa Ginoo, hangtod karon gitubag sa Ginoo, og kining mga pag-ampo nato, gitubag sa Ginoo. Kining tanan nga nagapanghitabo diri sa simbahan, tubag kini sa atong mga pag-ampo sa Ginoo. Maong dili gyud masayang kung mag-ampo ta sa Ginoo. Kay ingon si propeta Jeremiah, tawag ka nako og tubagon ko ikaw. Walay kondisyon. Basta kay mo tawag ka sa iya, tubagon ka niya. Call unto me and I will answer you. Matud pa ni propeta Jeremiah. Now, prayer is communication, not just request. Unsa ang prayer? Ang prayer usa ka communication. Usa kini ka pakipag istoryahanay. Dili kini siya usa ka request na kung gusto lang nimo. Kung dili pag-istorya ni siya, dili ni pareha anang kana bitong kung makikistorya ka sa usual nga tao. Kanang usual nga istoryahanay. Istorya mo duha. Pero kining kung request gani, sama na anang ato kag Malacañang, musulat ka dito sa imong letter nimo ipadala nimo og i-care of nimo kay little president, kanang ilang ginatawag na special, sa tawag ana nila, assistant to the president. Nga request ko nga makikistorya ko kay President Bongbong Marcos. Kung i-approve na, saka pa kaistoryahon, mao na yung request.
Pero kining communication, casual ni siya. Pwede kang makigistorya. Sa request, dapat na guidelines unsa atong istoryahan. Maghatag ag request kay Mayor Basti Duterte nga, Basti, makig-meeting ko nimo. Kay naa tay istoryahan. Mayor Basti. Oh. Kini atong istoryahan. Dapat i-appeal nimo sa imong letter nimo. Nga, mo ni atong istoryahan. Istoryahan nato kining kuan. Butang nato, istoryahan nato kining unsaon nga mahumaning project sa bus system diri sa Davao kay naami ikatabang. Oh. So ining istorya ninyo, maura gyud inyong istoryahan. Dili naman magistorya unsaon paghuman ng tulay sa Samal, unsaon paghuman ng train diri sa Mindanao, unsaon pag-impeach kay President Bongbong Marcos. Wala na sa ilabot. Ang istoryahan lang ninyo, kadto lang naa sa imong request, naa sa imong letter nimo. Unlike sa pag-istorya sa Ginoo, tanan istorya nimo sa Ginoo. Mga kadaugan, mga kasakit, mga panalangin, mga kahiubos, mga luha, mga hilak, mga sakit na imong nasinati, mga balatian, pwede mo na isulti tanan sa Ginoo. Og willing ang Ginoo mamati niya na. Intimacy grows as you spend time with God. Unsa ang intimacy? Mas mutubo pa siya, mas musuod pa ka sa Ginoo. Samtang ikaw kanunay magahatag og panahon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung kaniadto kay maingon ra ka nga kaila man ko sa Ginoo, nangalagad man ko sa Ginoo. Pero tungod kay kanunay kang gaistorya sa Ginoo, mas naila pa gyud ang Ginoo, maingon ka nga, ang Ginoo maayo gyud sa akong kinabuhi. Kay matag higayon nga mag-ampo ko sa Ginoo, dili gyud ko niya pakyason pagka maayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So dili na pareha kaniadto na maingon na lang ka nga, nagasimba man ko sa Ginoo. Tungod kay personal nimong na-experience ang kaayo sa Ginoo. God delights in His children seeking Him. Usa man ning delights? Malipay ang Ginoo sa iyahang mga katawhan, sa iyang mga kaanakan na mangita kaniya, na mag-ampo kaniya, na mag-istorya nga na kaniya. Sama sa imuhang higala, suod nga higala, nahimong suod, kamo nga managhigalahay, tungod kay kanunay kamong gaistorya, bisan di na mao, bisag wala na diri, wala na didto, bisag unsa na lang istoryahan, bisag panahon pa sa hapon, sa unang panahon, giistoryahan ninyo, tungod kay suod na mo og nagkahinay-hinay na mo kasuod sa usa-usa. Now, set aside daily prayer time. Tagaig yung panahon ng Ginoo sa pag-ampo diha sa imong kinabuhi. And listen to God, not just speak to Him. Paminaw sa Ginoo. Ayaw lang sige yaw-yaw sa Ginoo. Paminawa po siya unsa ang iyahang gusto isulti sa imuha. Ika na bitong, sige tag-istorya na dita maminaw sa tong kaistorya. Di na ito mahibuluan kung unsa ang response. Ha? Muna sometimes, mo silent ka. When you pray, napod kay kay moment na mag-pray, and then napod kay time nga mo post ka, and then maghinuklog ka, and pamalandungan nimo kung unsa ang response sa Ginoo. Lord, unsa gid ang angay nakubuhaton. Ayaw na daghang istorya, na bisag unsa lang ang istorya, di naman nimo pamation kung unsa po'y ipadayag sa Ginoo sa imuha. Ana nga kinahanglan pamalandungan nimo ug tagayg panahon ang pagpaminaw o pagpaminaw sa tubag sa Ginoo sa imong prayer. And lastly, prayer shapes the year. Oh. Ang pag-ampo maoy muporma sa imuhang tibuok tuig. In Psalms 37:23, God orders the steps of those who trust Him. Wala man ta masayod. Kung unsay mahitabo nato karong tuiga. Katong niaging tuig, kabalo day ka nga nailinog maabot adto. Wala. Wala ka masayod unsay nagpaabot sa unahan. Kung ikaw ba masakit, kung ikaw ba maayo pa baglawas, kung ikaw ba masunugan bakag balay o dili. O kung ikaw mamatay ba o dili. Wala nasayod ka nato, bisan usa ka nato unsay nagpaabot nato sa unahan. Pero nasayod ang Ginoo. Og ang Ginoo maoy mo porma sa tibuok natong tuig. Kasabot mo anang unsay porma? Siya mo plaster. Siya mo una sa imong dalan karong tuiga. Siya mo pahiluna sa tanan, plaster. Kana bitong wingon tag plaster kanang nagka-balintong-balintong ang mga bangko, nagka-balintong-balintong ang lamisa, and then naitao dito amoy ni arrange.
Ang imong tibuok tuig posible magkabalintong-balintong. Pero tungod kay ga-pray ka sa Ginoo, ang Ginoo mo plastar sa posibilidad nga balintong nga mga daganan sa imong kinabuhi this year. Ang Ginoo mo plastar na tanan. Iyang ipahiluna nga mahimong unsa man? Mahimong flawless ang imuhang tibuok tuig. Na supposed to be balintong-balintong na siya. Mga problema dito, mga pagsulay, lain-lain na mga pagsulay. But because nagmainampuon ka sa Ginoo, imong gitugian sa Ginoo, diha sa mga pag-ampo, ang imong tibuok tuig i-plaster sa Ginoo. Ipahiluna sa Ginoo. Mao na nga, pag napahiluna na, dali na lang sa imuha ang pag-agi. Kay kung balintong-balintong ning mga bangko o lamisa o mga uban pang mga butang, balintong-balintong sa imong dalan, mao man ay babag. Di ka basta-basta makadiretso kay sagabal man kayo. Pero kung gi-arrange na siya, dali na lang ang imong pag-agi. Wala nga atuag yun nga ito kinahanglan magmainampuon kita sa Ginoo because God orders the steps of those who trust Him. And Habakkuk 2:2, write the vision after seeking God. When you pray to God sa imuhang tibuok tuig, imo dong isulat ang imong panan-awon unsa imong nakita kung unsa imong nakita this year. Unsa imong nakita nagpaabot. Isulat nimo. Karong tuiga, inani na among kinabuhi, na ako'y mga maangkon karong tuiga. Kaya nag-pray ka sa Ginoo. Kalang imo na bitong ma-visual out na bitaw nimo. Nga, mao ni. Inani, because I pray to God. Ana. So, ingon si Habakkuk, si Prophet Habakkuk. Ingon niya, write the vision after seeking God. Isulat di mo unsay dagan. Now, a year starts in prayer, not plans alone. Kay kung wala ka ga-pray, imo lang na siya nga plano. Ikaw ra nagplano, ana. Pero kung nag-pray ka, ana, kauban nimo ang Ginoo nga nagplano, ana. Decisions prayed over are guided by God. Timan-an gid nato na. Tanan nga ato ang decision nga giampuan nato sa Ginoo, giniyahan sa Ginoo. Pero kung ang imuhang decision na himuon, wala jud ka mi konsulta sa Ginoo, walay guidance sa Ginoo. Prayer aligns your goals with His will. Dapat dili siya mabulag. Ang imong goal o ang imong will o ang will sa Ginoo, dapat dili siya mabulag. Kay kung wala ang Ginoo, wala kami konsulta sa Ginoo, imuha lang na siyang goal. O posible kana nga goal, dili na mo in line sa will sa Ginoo. Kay wala man ka magpakitabang sa Ginoo. Wala man ka magmainampuon diha sa Ginoo. A builder does not start construction without a blueprint. Prayer is the blueprint of life. O the blueprint for life. Bisag, for example, kami, si Ronald, kapaluman niya siya mo panday. Kapaluman niya siya mo panday. Pero bisan og katong blueprint na ginagamit kay sa mga architect na magito siya. Plano gyapon to siya. Pero bisan si Ronald, naa na siya plano. Una niya himuon, ang gusto niya himuon. Kung dili man niya isulat, siguro magunahuna ni si Ronald minsan dili na ako ibutang ang kwarto, dili na ako ibutang ang sala, dili na ako ibutang ang TV, diri ang CR. Mao ni akong plano sa kisami, mao ni akong plano sa bintana, mao ni akong plano sa pultahan. May plano. Kung sa architect, iyahaman nang isulat, iyahaman nang i-drawing. Kung si JJ o si Dexter tag-iya sa balay nga magpahimo, sulti lang niya, architect, mao ni ang balay nga akong himuon, 3-story, na ay tulo ka kwarto sa taas, tulo pod ka CR, kay matag floor na ay CR. 3-story man. Mao ni ang mahitabo, na ay sala, na ay dungawanan, na ay garden sa taas, na ay swimming pool sa taas, maginana ba? Na ay bathtub, usa pa gyud. So i-drawing na niya. I-drawing. Pormahon niya na, o niya ipakita sa imo, mo ba na eksakto ang imuhang gusto nga balay? O di, pag may sa una siya, o di pormahan dahil na, and then, dahil na siya? Ihatag dahil na sa engineer, o ang engineer, ang kining civil engineer, mauna karon ang mo patukod ana nga building. May plano. Bisag muhimo ka og lamisa, may plano. Muhimo kag bangko, may plano. The same pud na sa tuang tuig. Kung kita magsugod sa pag-ampo sa Ginoo, ang prayer mao kini ang blueprint, mao kini ang plano, mao kini ang mugiya nato sa atuang tibuok tuig
niining tuig 2026. That's why ang challenge sa tua, pray before making resolutions. Pray sa una ka maghimo og resolution. Ampo sa Ginoo, una ka maghimo og resolution, di kay nanakay resolution. Nya saka pa ka nagpray sa Ginoo. Unsay gusto nimo ipahimo sa Ginoo, i-approve na lang niya diretso. Mura pag naghimo na ka na, mo na ni Lord kanang nakoy ticket, abroad na ko. Nya, tsaka pa ka nag-pray, na Lord, panalangini ako ang flight, panalangini akong abroad. Pero na kay ticket, wa man ka nananghid sa una kung abroad ba ka o dili. Lord, pa-abroad ako, wa gani ka mag-pray ana. Wa kay ka mananghid. Dito na ka nag-pray, kay pabiyahe na ka. Umura na kag ningon sa kuan sa Ginoo nga, permahin ni Lord. Ha? Wala na. Naitabo na wala mahimo ang ginawa na. Mulupad na lang ka. Muna lang na. Wala na. So mo na, una ka maghimo og resolution, ampuy isa sa Ginoo. Ampuy isa sa Ginoo before ang mga resolution. So mo na atong mensahe karon na gabi, nagahisgot kita may tungod sa kini ginatawag na start with prayer. So una ta manguli, kay nagahisgot man ta matungod sa prayer. So ato ang tagaan og panahon na usab ang Ginoo sa pag-ampo karon na mga taknaa. Atong i-pray sa Ginoo ang ato ang mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan nato nga nagmaluyahon. Kinsa man ni sila? Yapil nato si Brad Gamer. Kay di gito luyahon, luya gyud. Ambot ba kung nakabisita mo ato? Bisitahin ninyo. Ha? Nagyan ninyo? Bisag kung saon ako iingon nga, ampo, bro, di mo ampo. Kay, nadaog gid siya sa iyang problema niya nga, dinadala. Kung tugyan sa Ginoo, di po tugyan sa Ginoo. So, ato na lang i-pray sa Ginoo nga, tagaan sa kusog. Tagaan sa kaisog na makabarog nga lig-on o makalahutay. Then, i-pray na ito ang atong uban po ng mga kaigsuunan nga naa sa kaluyahon. Natay mga kaigsuunan nga nagmaluyahon gyud sa espirituhano nilang bahin sa ilang kinabuhi. O i-pray nato nga mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nga makalahutay gyud sa pag-alagad sa Ginoo. And then i-pray pod nato ato ang desire no na padayon ta mag-pray ana. Desire nato na makabatunta og dugang espasyo dira sa likod nato. Kung kinsamang tarpulanuha ang maistorya nato, natandugon sa Ginoo iyahang kasing-kasing na mabahinan ta dira dapita. Nya i-pray pud nato sa Ginoo atong umaabot na couples fellowship no. Atong i-pray tog una atong couples fellowship kay hapit naman siya. I-pray nato ang ato ang finances no kay duha baya no sa isa ka magtiayon ang kinahanglan mo gasto gyud. So kung dako ang bayronon na duha mo dako gyud yung bayronon. Okay lang ning mga naay kwarta gyud daan. Pero kining muna kinhawa na sa paningkamot talagsa na lang gani mo ginhawa. So, masig di nakaginhawa. So, una nga, atong i-pray sa Ginoo nga panalanginan, i-provide ang panginahanglanon financially. Nya, i-pray po nato na manguyog ang inyong bana ninyo. Kay kasagaran diri mga bana man gyud ang dili kayo visible. Example, si Ate Arlene, ang bana ani. O man nato ikita diri dapat mukuyog siya ana. Kay maawayan man siya ni Ate Arlene. Nagauban na siya. Di siya maulaw. Si Kuan, si Ate nga Duran. Pakuyuga tong imong bana nimo. Pareha ni Nami, si Negro. Sigurado. Ang dili manguyog nga bana, matay, di nakasulod sa balay.
Kisa pa? Mga bana, si bana ni Kuan, Dawan. Partner ni Dawan. Partner ni si Gabriel. Oh. Nga, dili kayo visible na to makita diri na makauban sila. No? Uban pa na mga naay bana na makakuyog sila. Bana man, legal man or kanang dili pa legal. Basta kay magtiayon mo, pakuyoga. May na lang. Nga anang panahon na makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Unya, madutlan. Unya, og mga lagad sila sa Ginoo. Di, maayo kayo. Di ba? So, yan po nato na sa Ginoo na panalanginan niya ato ang couples fellowship. So, unsa kay ito? Mga kaubanan nato nga nagmaluyahon. Si Brad Gamer, apil na po. Si Raul, isa pa gito. Si Remark, asa naman to si Remark? Si Pau Pau, paano ako ikita? Asa na to pamutang sa Ginoo? Isa pa tong uban, nakato si Kuya Arnel, naa naman to sa pikas gibutang sa Ginoo pod. So ato i-pray sa Ginoo tong mga nagmaluyahon. Ug uban pa kung naa pa mo'y mahinumduman nga nasa kaluyahon, i-appeal sa pag-pray sa Ginoo. And then ang atoang tinguha na makabaton kitag spasyo dahil sa kilid nato. So manindog tang tanan. And let us bow down our heads and let us pray sa Ginoo. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo ning taknaa karon sa kagabion. Padayon kaming mapasalamaton nga na kanimo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina ug hangtod karon Ginoo. Salamat usab sa imong pulong nga diin naga-challenge kanamo ug nagadasig kanamo diha sa amoang prayer life Ginoo nga kinahanglan magmainampuon gayud kami nga na kanimo Ginoo. Ingon man, salamat usab sa amoang mga prayer concern Ginoo, nasayod ko Ginoo nga dili nimo kami pakyason Ginoo tungod kay ang imong pulong nag-ingon nga mutawag kami kanimo Ginoo ug tubagon gayud nimo kami. And I believe Lord, kabalo ko
Nya dili nimo kami kapakyason as long as nga ang amuang mga gihangyo nga nakanimo mo in line sa imuha usab nakabubuton sa among kinabuhi Ginoo. Ako ang prayer na ikaw gyud baga materialize sa tanan namong mga prayer, baga tubag, baga tagbo sa tanan namo ng mga panginahanglan. Bisan na sa among pagpamauli karon og banan og panalipdan nimo ang mga kinabuhi diha sa dalan og ihatod nimo kami ngadto sa mong tagsa ka mga panimalay nga malipayon og walay daotan nga mudangat kanamo Ginoo. Bisan na sa among pagpamahulay pagpangatulog karon nga gabi na masinati namo Ginoo ang lalom og lami nga pahulay sa kagabhion Ginoo aron ugma mabalik ang kabaskog sa among kalawasan ug ma-enjoy namo ang lain usab nga dugang nimo sa among kinabuhi aron magpakabuhi gihapon dinhi ibabaw sa yuta Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan ug ginapasalamatan gayod ang makatubagan sa tanan namong mga pag-ampo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.